Yung nangyari, sobrang lakas ng alon. Tignan nyo, kaganinang low tide ngayon guys, pero tignan nyo yung yun grabe ang lakas ng current guys, ang lakas ng current guys. Tignan nyo yung nangyari dito, lumaki bigla yung sapa. Ayan lumaki bigla yung sapa, tignan nyo, lakas. Ayun yung beach guys, yung beach. Video natin to. Yung guys, yun update ngayon. Lakas pa rin ng dagat guys. Delikado kaya walang naliligo. You know. Grabe. Woo! Lumalaki naman guys yung alon. Ano nangyari dito? Abot dito yung alon guys kagabi. Sobrang lakas talaga. Tignan nyo. Ayun tignan nyo nangyari. Grabe. Ayun abot dun sa may basketballan ng tangkalan. Tignan nyo guys, biglang lumaki yung ilog dito dahil sa kagagawan ng alon. Ayan guys. Yan. Napakadelikado ng alon. Shout out man, shout out. Yan grabe Shout out to RC Money. Grabe. Lakas ng higop guys Ang lakas ng higop, tignan nyo. Nag-video ka pa. Lakas ng higop guys. Grabe. Soon. Yan putik yan yan na naman. Grabe guys. Guys, batuan. Batuan. Soon. Grabe.